yung kanyang special gift from papa niya. Ayan, ang ganda oh. Woo! Okay. Ang ganda oh, napaka-pogi guys. Oh. Kada ani kira chain of blessings. No, kurewa from papa. Kada papa the blessings to ka. Yes. Tuesday. Oo, akala niya galing sa uncle niya. Wait lang, dali, drive, dali mo siya, te. Ayan guys, at tinan niyo. Doon na siya mag-drive. Oh, woo, atras. Yukuri, abante, abante, come here. Come here. Chanto, o shiro me na ito, te. Woo, achi. Magatte, kayo, magatte. Dito, pinagpa-practice ko siya dito sa veranda. Wow. Tuesday. What? Ina. Chato, wait lang. Sige na, dali. Mo drives, te. Tuesday. Wait lang, ha? Monday. O, drive. Yay! Yes.